केस म्हणल्यार आमची बाजू म्हणटा की आमकां ओगीच डिस्क्वॉलिफाय केल्या. डिस्क्वॉलिफिकेशन वॉज एक स्ट्रॅटेजी तांची की आमकां सरपंच आनी डेप्युटी सरपंचाच्या इलेक्शनाक पार्टिसिपेट न जावंक दिवपाक. आनी ही ऑर्डर पास करपा खातीर आमकां डिस्क्वॉलिफाय खातीर घाई केल्ली आनी एक ऑर्डर पास केली. ती ऑर्डर कायद्या प्रमाणे ना, तातूंत खूब ड्रॉबॅक्स आसा. एक मेन म्हणजे तांणी फायंडींग दिवं जाय आशिल्लें की जर रेझोल्युशन पास जाल्लें आसा ते रेझोल्युशनान हांवें म्हणजे म्हज्या क्लायंटान पार्टिसिपेट केला, डिस्कस करून आनी वोट केला. आतां हें फायंडींग कोर्टान दिवंकूच ना. सो ती ऑर्डर इज इल्लिगल टोटली. ही गोश्ट आमी आतां डिस्ट्रिक्ट जजा कडेन मांडल्या. दुसरी, आमी जेन्ना हें एप्लिकेशन केलें पयले एक 5 दीस पयलीं आनी कोर्टान आमकां इंटरीम रिलीफ दिली, ऑर्डर बीडीओची स्टे केली. आतां ओवरनायट बीडीएन आनी एक ऑर्डर पास केली आनी जें कितें आमी डेफिशियन्सी दाखयता पयल्या ऑर्डरीन ती ते दुसरे ऑर्डरीन सॅटिस्फाय करता. सो आमी आतां बीडीओचेर कंटेम्प्ट घाला, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कित्याक एकदां कोर्टाचो फुडें रेकॉर्ड आसतकच तुजीच स्वताची ऑर्डर जावं ती, तूं ऑर्डर चेंज करूंक शकत ना. सो इन शॉर्ट हे आमचे आर्ग्युमेंट आज कोर्टा कडेन जाले. कोर्टान ती ऑर्डरीक दवरल्या 15 एप्रील.